اگر کسی کی حلال کمائی میں سے ایک سکہ بھی قبر میں گر جائے نا تو فرمایا گیا تختہ ہٹا کر کے قبر کو کھول کر کے پہلے سکے کو نکالا جائے پھر قبر کو بند کیا جائے۔ اسلام نے تیرے حلال کمائی کی قیمت اس طرح بتایا ہے، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتا تو سکی، تو اسی کمائی سے جا کر کے جوئے کے اڈے کو آباد نہیں کرتا ہے؟ کیا تمہیں ڈریم 11 کی لت نہیں لگی ہے؟ او مجھے بتا تو سکی، تو اسی حلال کمائی سے جا کر کے شراب کے اڈے کو آباد نہیں کرتا ہے؟ جوانوں، اپنی حالات بہتر کرو، حالات بہتر کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں رہنے والا، میرے بستی میں رہنے والا ایک شخص نہ قبر کھودنے کا کام کرتا تھا، قبر کھودنے کا کام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، حالات بہتر کرو، بہتر کرو جوانوں، آؤ خدا سے رشتہ مضبوط کر لو۔ میرے بھائی تمہیں کیا پتا ہے، اللہ اکبر، خدا کو نا جوانی کی توبہ بڑا محبوب لگتا، بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ الشاغب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے پھر وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ حالات بہتر کرو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میرے بستی میں رہنے والا ایک شخص نا قبر کھودنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھ دیا یار بتا تو سکی، اتنے دن سے قبر کھودتا ہے، کبھی کسی دن تمہیں عجیب بات نظر نہیں آئی؟ تو وہ کہتا ہے آئی ہے، مجھے ایک بڑی عجیب بات نظر آئی۔ کہا کون سی بات؟ تو وہ کہتا ہے یار میں ایک دن قبر کھود رہا تھا، قبر کھود رہا تھا، اللہ اکبر، تو مجھے اچانک نہ قبر میں سے تپش آنے لگی، تپش آنے لگی، اس قبر میں سے گرمی آنے لگی، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے شاید میں نے سوچا کہ یہ گرمی سورج کی وجہ سے ہے، یہ گرمی دھوپ کی وجہ سے ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے خیر میں نے اتنا سوچا اور کپڑے کو اپنے سر پہ رکھا اور میں نے قبر کھودنا شروع کیا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے یار میں کیا بتاؤں، گرمی ختم نہیں ہو رہی تھی، تپش ختم نہیں ہو رہی تھی، میں نے کسی طرح قبر کو کھودا اور پھر میں نے ایک قبر کو کھودا، اس کے بعد میں نے دوسرے کو کھودا، میں نے 3 قبر پورے کھودے تھے، اور 3 قبر کھودنے کے بعد میں اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ لوگ جنازہ لے کر کے آئیں گے اور اس میں دفنائیں گے، اللہ اکبر۔ اور وہ کہتا ہے میرے کام تو بس یہ تھے، قبر کھودنا ہے اور دفنانے کے بعد پیسے وصولی کرنا ہے، تو میں اس انتظار میں بیٹھ گیا تھا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں بیٹھا تھا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے اترے گئے، 2 فرشتے، ایک سرہانے کھڑے ہو گئے اور ایک پیتانے کھڑے ہو گئے، اور ایک فرشتے کہتے ہیں بتاؤ اس قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی کرنی ہے؟ تو ایک فرشتے کہتے ہیں 70 میل لمبائی چوڑائی لکھ دی جائے، 70 میل، اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں فرشتے پھر دوسری قبر پہ گئے اور کہتے اس کی کتنی لکھنی ہے؟ تو ایک فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی چوڑائی تحاد نظر کشادہ لکھ دیا جائے، سبحان اللہ، تحاد نظر کشادہ کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ فرشتے اس کے بعد پھر تیسرے قبر پہ گئے اور پھر ایک فرشتے نے کہا یار بتاؤ اس کی کتنی لکھنی ہے؟ تو ایک فرشتے نے یوں اشارہ کیا ایسے کہ ایک انگوٹھے اور انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس قبر کی اتنی لکھ دی جائے، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اتنا سنا میری آنکھیں برس گئی، میں رونے لگا تھا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میں اس انتظار میں بیٹھ گیا، آخر میں دیکھوں تو سکی اس قبر میں کون دفن ہونے والا ہے، میں اسی انتظار میں بیٹھا رہا، اللہ اکبر۔ میں کیا دیکھتا ہوں ایک جنازہ آیا ہے، اللہ اکبر، 4 لوگ کاندھے دے رکھے ہیں اور 4 اس کے پیچھے ہے، اللہ اکبر۔ جیسے جنازہ آیا ہے اس قبر پہ لے کر کے گیا ہے جس قبر کی لمبائی چوڑائی 70 میل لکھ دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ لوگوں نے جنازہ لایا ہے اور جب دفنا کر کے جانے لگے ہیں میں نے لوگوں سے کہا کہ یار بتاؤ تو سکی آخر یہ آنے والا جنازہ کس کا تھا، آخر یہ دفن ہونے والا کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یار تمہیں کیا بتائیں، یہ آنے والا بڑا غریب بندہ تھا، اللہ اکبر۔ یار بتاؤ تو سکی آج نہ غریب کے جنازے میں جانے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، ہاں وہی جنازہ اگر کسی امیر کا ہو، اللہ اکبر، لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ او میرے بھائی تمہیں خدا کا واسطہ
गरीबों के जनाजे में जाया करो, जनाजे में कसरत से जाया करो। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा कि ये जाने वाला बड़ा गरीब बंदा था, लेकिन हाँ ये दिल का बड़ा अमीर था, सजदों का बड़ा अमीर था, कयाम का बड़ा अमीर था, रुकू का बड़ा अमीर था। लोगों ने कहा कि बताओ तो सही पूछने की वजह क्या है, तो वो कहता है बस मैं इतना जानता हूँ जाने वाले का अंजाम बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है। इतना कहा जाकर के बैठ गया, इंतजार करता रहा है दूसरा जनाजा किसका आना है। अल्लाह अकबर। वो क्या कहता है कि मैं देख रहा हूँ दूसरा जनाजा आया है जिसके सिर्फ 4 लोग कांधे दे रखे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे कब्र में लाया है तो उस कब्र के पास लेकर के गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई तहाद नजर कुशादा कर दिया गया था, जहां तक नजर जाए वहां तक लंबाई चौड़ाई कर दी गई थी। अल्लाह अकबर। फिर जैसे लोगों ने दफना करके जाने लगे हैं, मैंने कहा यार बता तो सकी आखिर ये जनाजा किसका है, दफन होने वाला कौन है। तो लोगों ने कहा कि यार हम तुम्हें क्या बताएं, ये जाने वाला हमारे इलाके का नहीं है, हमारे शहर का नहीं है, बल्कि एक मुसाफिर का जनाजा है, हमारे शहर में आकर के मर गया है। यार हम तुम्हें क्या बताएं, इसके कफन दफन भी चंदे के पैसे से किए गए हैं। अल्लाह अकबर। वो कहता है यार हम इससे पैसे नहीं लेने वाले हैं, इसकी कब्र हमने खोदी है, पैसे हम नहीं ले सकते हैं। तो लोगों ने कहा है यार बताओ तो सही वजह क्या है, पैसे तो हम तुम्हें देंगे। तो वो कहता है यार हम तुम्हें क्या बताएं, जिसकी इज्जत खुदा ने दिया है हमारी क्या औकात है जो हम उससे किसी तरह के सवाल कर दिया जाए, हम उससे पैसे मांग ले, हमारी औकात क्या है। अल्लाह अकबर। इतना कहा जाकर के बैठ के जाकर फिर क्या देखता है तीसरा जनाजा आया है। अल्लाह अकबर। 4 लोगों ने कांधे पे उठा रखा है और जनाजे के पीछे इतनी भीड़ थी, जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर लोगों ने उस जनाजे को उस कब्र पे लेकर के गए हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई फरिश्तों ने इतना किया था। अल्लाह अकबर। वो कहता है जैसे लोगों ने दफना करके जाने लगा है, मैंने कहा यार आने वाले बताओ तो सही आखिर ये जनाजा किसका है, ये दफन होने वाला कौन है। तो लोगों ने कहा कि यार हम तुम्हें क्या बताएं, शहर के बहुत बड़े अमीर की बीवी का जनाजा है। अल्लाह अकबर। वो कहता है बताओ तो सही आखिर पूछने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। तो वो कहता है यार बस हमें इतना पता है कि अंजाम अच्छा नहीं हुआ है, अंजाम अच्छा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। वो कहता है यार बताओ तो सही आने वाले का अमल क्या था, इस खातून का अमल क्या था। तो लोगों ने कहा कि यार हम तुम्हें क्या बताएं, दौलत ने इतना अंधा कर दिया है कि इबादत का ख्याल नहीं आया है, सजदों का ख्याल नहीं आया है, तिलावत का ख्याल नहीं आया है। अल्लाह अकबर। इसके घर में मुसल्ला रखा रहा लेकिन खोलने का ख्याल नहीं आया है, बिछाने का ख्याल नहीं आया है। इसके घर में तो कुरान रखा रहा लेकिन खोलने का ख्याल नहीं आया है। और जवानों तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ आओ वक्त है खुदा से रिश्ता मजबूत कर लो, मुस्तफा से रिश्ता मजबूत कर लो। आओ सजदों को अपने पेशानी में सजा लो, आओ सजदे करके खुदा को दिखा दो, आओ खुदा को कयाम करके दिखा दो, खुदा को रुकू करके दिखा दो। इसलिए कि खुदा की कसम खा के कहता हूँ दौलत मेहनत से मिलती है और जन्नत खुदा की रहमत से मिला करती है।